Guys, alam nyo na to. What's up, what's up? Okay, magbubukas tayo. Hanggang pauwi Amagong matulog ng makibig. Naiisip kita lagi-lagi. 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 Umaawit mula kusina hanggang sa sala. Yan guys, walang I'm focus. Oh, yan, OPO8. Delay itong dumating. Delays. Okay lang. Yan. Uy, may Wakanda tayo mga gar. Wakanda forever. I'm focus. Yan. Wakanda forever. Oh yeah, Wakanda. May Tanjiro tayo, SSR Tanjiro. Ilan to? Isa lang ba to? Dalawa. Lah, madami. Tanjiro nasa unahan mga ka. Tanjiro si Tanjiro gar. How can I ba't ayaw niya mag 0.6 L okay. Ito doon na tayo 0.6. Ito yung ano eh, kalaban yan. So sa Wano. Oh, ano to? Hindi ko alam to. What's this? Heavy sum. R lang, R. But that's fine. Now, for the main events. We have 3 packs only. 3 packs. PACKS. 3 packs. You open the first one. Let's go. Okay, already open. The King. Oh, patalikod natin guys. Buksan. Parang. Alright. Boom. Uy, di ko kilala yan. Sino yan? Sino yan si Idol? Whitebird Pirates ba yun yan? What? Huh? Uy, ang ganda. Uy, sino ka dyan? Laboy. Yan. Uy, doble na yung ganito ko. Drum Island. Uy, mga minx. Uy, si ano? Gagamba. Sa Wano. Aha. Yes sir. Yung kalaban ni Nico Robin. Naging devil siya. Let's go. 74. SR to guys. SR. Okay. Tuloy tayo. Isa pa. Pangalawa na to guys. Second one. Bagag. Uy, si Pedro. Sleeping. Event card. Character ba to? Character ba to ng Pedro? Character nga. Boom.
Poison to eh. Anak ni Big Mom. Yeah. Yes sir. Yes sir. SR yan. SR. Ilang pala. Ilang. Batas pa rin. Ba yan? Labo pa. Labo pa. Minaw. Uy. Minaw pa. This one is Tuano rin to eh. Wano. Mukhang malala na. Event CP9. Nita Jimbei. Event din to. Doble na yung ganito ko. Nakaido. Last but not the least. Alright. Tenen si Pedro ulit. Diba? Ay! Di, ano to ng Minx? Yung boss ng sikat yung pusa ba? Boom. Lick. Oh, CP0. Ano nasasaktuhan niyo? Ano nga to? Kalaban ni Zoro. Kalaban ni Zoro. Sino to? Yung unique na yung ano niya. Lahi niya, yung race niya. Grabe ganda po. Ganda. Oy. Ang labo ba boy? Yan o. Woo! Yung kapatid, magkapatid ito eh. Magkapatid. Yung nga to. Ayun si Hugo pala. Hugo. Yes sir. Ayan. Pero ito pinakagusto ko ngayon. Wala pa ako nakakuha mga main character ha. That's fine. Ito yung pinaka part 2 diba? Nice. This is good. Good. Bye guys. Peace out.